I've been studying the ancient world for a large portion of my life. Actually, I've been studying Latin for more than half of my life, if you count it down, which is kind of insane. There are a few things, though, that in the ancient world I like to study more than others, and that's what I want to talk about with you all today in simple, comprehensible Latin. Welcome all. We are Latinitas Animi Causa, ubi linguae mortuae viviscunt. And this is Rem Tene, a Latin podcast series meant for novice and intermediate Latin learners, using research and second language acquisition theory to give you the best product possible for your learning. As such, we go through the transcript of this episode twice, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and then again at a more natural speaking speed with no definitions, to both challenge yourself and also to see how much you really comprehended. We definitely recommend listening to these episodes more than once though, because that's best practices in language learning. Alright, enough of the intro. Let me tell you about things that excite me about the ancient world entirely in Latin. Ad rem. Salvete sodales. Haec series est Rem Tene, est series sermonum latinorum ad linguam latinam, discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de rebus antiquis quae studium mihi excitant loqui volo. I want to talk with you all today about ancient things that make me excited, that excite my enthusiasm. Hodie vobiscum de rebus antiquis quae studium mihi excitant loqui volo. Magister linguae latinae sumego, ut iam fortasse scitis, ergo sane multae res antiquae studium mihi excitant. Sed ex his rebus sunt eae quae magis studium mihi excitant. Exempli gratia, ars rhetorica, rhetoric, the skill, the study of rhetoric. Ars rhetorica maxime studium mihi excitat. In arte rhetorica homines de bene loquendo scribunt, et quomodo hominibus persuadere possimus. Et studium mihi excitat discere quid Romani de lingua sua cogitaverint, thought, cogitaverint, cum primum linguam latinam didicissem, lingua ipsa studium mihi maxime excitavit, quomodo bene loquamur, et quomodo linguas discamus, et linguis utamur, maxime mihi studium excitat. Etiam epistulae Romanae, Roman letters, Roman epistles, Roman missives, Roman correspondence, epistulae Romanae studium mihi maxime excitant, nam in epistulis Romanis vitam quotidianam, everyday life, vitam quotidianam videmus, et quod magis studium mihi excitat, modum quo Romani de rebus quotidianis locuti sint. Bene, iterum totam rem dicam Calerius et sine vocabilis Anglicis. Salvete sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de rebus antiquis, quae studium mihi excitant loqui volo. Magister linguae latinae sumego, ut iam fortasse scitis, ergo sane multae res antiquae studium mihi excitant. Sed ex his rebus sunt eae quae magis studium mihi excitant. Exempli gratia, ars rhetorica maxime studium mihi excitat. In arte rhetorica homines de bene loquendo scribunt, et quomodo hominibus persuadere possimus. Et studium mihi excitat discere quid Romani de lingua sua cogitaverint, cum primum linguam latinam didicissem, lingua ipsa studium mihi maxime excitavit, quomodo bene loquamur, et quomodo linguas discamus, et linguis utamur maxime studium mihi excitant. Etiam epistulae Romanae studium mihi maxime excitant, nam in epistulis Romanis vitam quotidianam videmus, et quod magis studium excitat, modum quo Romani de rebus quotidianis locuti sint. Bene, satis est, haec hodie habui quae dicerem, quid vos, quid antiqui studium vobis maxime excitat? Nobis caribere potestis
infra inter commentarios, sed etiam apud situm nostrum habesnelac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite nobis. Sed gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis. Speramus fore ut hoc episodium vobis placuerit, et si placuit vobis hoc episodium, spectate et hoc episodium, certe vobis placebit. Curate, ut in proximum aleates et, mementote sodales, rem tenete, verba sequentur.